सिपाहीजला हांकर कमिटिनि लुवाजी मुंबाई सारा भारत कृषक सभानि कक्सा पान्दा संजाखा तिनि एप्रिल तालनि 24 सालमारि सांग्रं साल अ कक्सा पान्दा फाइमानजाखा कृषक सभानि जेनेरेल सेक्रेटारि पवित्र खबुई जुदा आदंग्रक सांग्रं साल कृषक सभानि जेनेरेल सेक्रेटारि पवित्र कर नारना थाङै बसाय खोनारखा सारा भारत कृषक सभा त्रिपुरा हांकर कमिटिनि लुवाजी मुंबाई हांकर बेरेमनि खरक रा आदंग्रकनि तुइदुल मुंबाई कक्सा पान्दा खालायनायनि बागै याप्रि रमजाखा आबनो रोखसावै सांग्रंसल भानगोज स्मृति भवन सिपाहीजला हांकर कमिटिनि तैफांग्रगनि मानजाक मुंबाई अ पान्दा खालायजाखा असाल बकक साना थाङै तै बसाखा हाक अतरनि हुकबार खालायनि रगनि हालक तै हुकबार रगनि संगठन एबा मथानो सकाङै तलांनानि बागै गनैकक नरगै बकक नारखा असाल अ कक्सा पान्दा फायै कृषक सभानि पवित्र कर কৃষক সভা রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে আমরা জেলাভিত্তিক আমাদের নেতৃত্বকে নিয়ে 100 জন প্রতিটি জেলাতেই শিক্ষা শিবির করার সিদ্ধান্ত করেছি। মূল বিষয় হল দেশের কৃষকদের অবস্থা এবং এই অবস্থাতে কৃষক সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, এই দুটি বিষয়ে আমরা আলোচনা করব। আজকে প্রথম এই শিক্ষা শিবির শুরু হয়েছে। প্রধান আলোচনা করবেন আমাদের বর্ষিয়ান নেতা সহ সভাপতি কমরেড মতিলাল সরকার। এরপরের যে বিষয়টি যা আমি আলোচনা করব, এই আমরা চাইব যে এইভাবেই প্রত্যেকটা জেলাতে 8টি জেলাতেই আমরা শিক্ষা শিবির সংগঠিত করব। চেষ্টা করছি আমরা মে মাস অথবা জুনের মাঝামাঝির মধ্যে এই শিক্ষা শিবিরের কাজটি শেষ করব।